Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thank you YouTube subscribers, viewers and supporters of PokCik new channel ini. A friendly reminder as usual, kalau you are already in the mosque for the Friday prayers or khutbah Jumaat or tashkirah or any majlis ilmu, please turn off my video. Pay attention to that one, inshallah. Doakan you all Jannatul Naim. Now, this particular video PokCik buat ni solely untuk kita recap sedikit refresher berhubung dengan chemical treatment actually. And chemical treatment kali ni kita bincang tentang coagulation dengan flocculation. Dan kalau ikutkan chemistry, the formation of biological flock tu ada kalanya juga involving redox reaction, juga sejenis biochemical reaction. So I'm not sure if scholars put that under chemical treatment, but usually they will put biological flocculation itu dalam biological treatment. So we try not to include that, but inevitable terpaksa discuss juga sebab it's all about flock. Dan masalah dalam treatment plan is when we have carry over flock. Why does that happen? Hopefully you are able to discuss in this video or perhaps in subsequent video. Now let's go into the next slide. Let us begin by looking at something very simple berhubung dengan chemical treatment. Secara muqaddimah ni kita boleh katakan bahawa chemical treatment ini biasa kita lakukan, as you know, kalau dalam industrial effluent treatment system especially, dan kalau kita kenal, remember kita punya effluent selepas kita buat wastewater characteristic study, dan kita kenal pasti bahawa kita punya effluent yang nak kita olah itu adalah mixed effluent, iaitu mengandungi bahan-bahan organik and juga bahan-bahan kimia inorganic. Rule of thumb, kita dah discuss before this, sekiranya dalam kita punya effluent itu mengandungi inorganic metals or matters, even salts, tapi pay attention kepada toxic metals, toxic inorganics. Kalau ada toxic inorganics dalam kita punya effluent, please make sure we remove them from the effluent before the effluent masuk biological treatment, sebab toxic inorganics akan membunuh semua bakteria dalam tank, especially copper. Kita dah discuss kan, copper is kata orang tu a disinfectant atau copper destroy virus and bacteria. Tak silap PokCik part 5 video ni, right? Now let us go on into this one. Kita bincang dalam hal ini pre-treatment, di mana we would remove, for example, cyanide dan especially chromium hexavalent. These are all toxic metal elements, termasuk arsenic, termasuk mercury, copper, cadmium, nickel, zinc, tin, and even boron, which is difficult to treat for many. Alright, ini semua kita kena remove sebelum masuk biological treatment. Itu adalah sejenis chemical treatment involving redox reaction, reduction and oxidation, electron transfer. Okay, dan juga satu lagi jenis chemical treatment adalah coagulation, di mana kita menggunakan chemical seperti aluminium sulfate ataupun ferric chloride, adalah sejenis iron salts. Dia juga sejenis redox reaction, electron transfer, shift of salts, pindah kepada from one element to another. Dan juga ada gunakan chemical flocculation, biasanya menggunakan polymer. It could be cationic polymer untuk trap and ions, biasanya salts.
Dan anionic polymer akan trap cations, biasanya metals. Dan non-ionic ni dia bebas, dia freestyle. Non-ionic polyelectrolyte dia makna dia ada beberapa charges. But this sort of things are quite expensive and diguna apabila certain metals or certain matters itu susah untuk di-flocculate atau di-coagulate, then you may have this, or in other special circumstances, yang itu you kena refer lah you punya respective consultants yang design that particular flocculation technique for you. Now, kita juga akan cerita tentang steering. How do we steer? Bagaimana kita kacau solution itu? Alright, so these are mukadimah, and kita lihat something yang very chemistry, very much chemistry, di mana kita faham terdapat satu elemen hydrogen cyanide. Now you are, this is much graded hydrogen cyanide ni. Masa pakcik student dulu, masa tu dekat Canada, adalah dia orang nak usik-usik. Pakcik suka tengok Susan tu. Puh, yes, tak payah cerita. So pakcik pun classmate seorang, another girl ni jealous. Pakcik tak layan dia sangat, layan orang tu. Dia cakap apa, Khalid, if you are frustrated that you don't get Susan to reply to all your letters, kata dia, you can take 1 ml of hydrogen cyanide ini, put on your tongue about 1 ml, you have 15 seconds to say Susan goodbye. Macam tu dia marah dengan pakcik. So hydrogen cyanide ini ditemui semasa Perang Dunia Kedua, semasa askar-askar Nazi itu menjadikan manusia ni sebagai live experiment di dalam gas chamber, dan mereka pasang electrodes pada kepala sampai ke badan. Dan pakcik biasa cerita panjang hal ini dalam face-to-face training, tapi yang pakcik nak ceritakan is that hydrogen cyanide ini memang the first symptom that you are going to fail in your life. Bila you do hydrogen cyanide ini, the first thing, lungs cramp. Lepas lung cramp, your entire nerve system kaput, and then baru beberapa saat lepas tu baru jantung cramp, stop. Tapi nyawa masih ada. Ini based on the punya pakcik baca dekat library dekat Berlin. Nyawa masih ada tau. Last kali dia punya electrode dekat kepala betul menunjukkan one peak of energy, barulah the brain mati. Jadi brain last kali mati scientifically dalam hal ini. So that is how dangerous cyanide is. So please don't play around with this substance. Dan cyanide ini dalam chemistry, dia disassociate bergantung kepada pH. So pada pH 7 dan lebih acidic seperti yang ini, okay, dia akan menjadi hydrogen cyanide dalam bentuk ini. Dan pada pH yang alkali, dia akan disassociate kepada hydrogen ion, split ya, dan kepada cyanide. Okay, so cyanide ions, cyanide salts lah. So dia akan split. So pH is important. pH akan memecahkan dia ni into this. There you are, using chlorine gas. Okay, kita akan pecahkan, dia akan dapat cyanate. Dan cyanate ini we further act dengan chlorine, nampak? And lower alkali, kita akan dapat bicarbonate. Nampak tak? Kita akan dapat satu bahan yang very safe. In fact, kita makan daripada satu bahan yang sangat bahaya, kita dah convert kepada bahan yang manusia makan. There you are. See, that is how chemistry works. So it all depends on pH. That is why dalam IETS, wastewater treatment plant, pH is very important. Okay. Now let's take a look at another particular heavy metal yang terkenal, iaitu chromium.
Dan yang kita tidak boleh ataupun kita tidak boleh biarkan adalah chromium hexavalent. Those of you pernah tengok movie tu yang pakcik sebut tu, Julia Roberts berlakon tu, apa nama, Erin Brockovich. It is a true story based on the actual incident yang berlaku daripada tahun 28. Dia panggil Love Canal. Those of you yang buat environmental sciences masters ada belajar hal ni. Alright, and this is where we have got a problem dengan chromium hexavalent dalam air minuman. Okay, so we are not supposed to have chromium hexavalent sebab dia ni larut. It is soluble in water. Sebab itu dalam chemical treatment plant kita kena convert chromium hexavalent ni kepada chromium trivalent supaya kita boleh flock. Sebab chromium trivalent dia not so soluble in water, especially at certain pH. Sebab itu kita kena tahu karakter setiap metal ini, in which pH dia least soluble. That is where kita injectkan kita punya flocculant so that we can flock those metal much easier semasa dia paling dalam keadaan yang paling tidak larut. Ada satu lagi menggunakan prosesnya conversion of hexavalent to trivalent menggunakan sodium metabisulfite pada pH 2. There you are. I'm sorry ya pakcik, minta maaf kalau equation ni tak balance. So we have converted this to, there you are. Nampak? Okay, chromium. Nampak tak valency dia berapa? 3 moles. So kita step 2 baru kita bawa pH ke 8.5 to 9. Kita menggunakan sodium hydroxide to bring down the pH, bring up the pH dengan lime, dan kita akan dapat precipitate, iaitu chromium hydroxide. Then kita dapat sludge. That will become the sludge. Alright. So that is about chromium. Sebab itu, this is a very important ilmu. This is why pakcik buat video yang ni. Sebab kalau cerita coagulation-flocculation, banyak video dah all over the world. You boleh tengok video-video mereka yang cantik-cantik animasi mengenai flocculation. Tapi why I buat this video for you is for you. Kalau you seorang competent person IETS, make sure you ada personal folder competent person sendiri, your own. You kena ada not just wastewater characteristic study report dalam you punya file, and you kena ada this particular information, iaitu the characteristics of all the heavy metals yang you kena manage. Apa yang penting? Solubility curve. In fact, kalau you buat chemistry, you should have this. Dan kita dalam hal ni kita sedang bincangkan solubility curve of chromium trivalent. Selepas kita convert chromium hexavalent kepada chromium trivalent, we found that, perhatikan ini, at pH 7.5 sampailah about 10. This is the right time kita nak masukkan apa yang dipanggil flocculant. This is the right time. Kalau kita masuk kita punya flocculant itu dekat sini, you don't get the flock. Kalau dekat sini ke, you don't get the flock. Why? pH 6.5. Kalau dekat pH 11 pun you don't get the flock. Sebab apa? This is where you must know the solubility curve of each and every metal element. Pakcik bercakap ni dalam training biasanya. So pandemic ni dah tak ada training, itu buat video. Hopefully you can still understand yang mana nak buat revision. So that is why kalau consultant datang, consulting chemist datang untuk jual dia punya polymer ataupun coagulant aid atau flocculant aid, tanya dia, do you know the metals yang ada tak? Katalah dia tahu, dan you beritahu dia, is this
flocculant, coagulant suitable for bimetal. Sebelum beli tu, ambil sampel, buat jar test, so that you make sure bahan yang dia nak jual tu betul-betul sesuai untuk menjadi flocculant kepada heavy metals atau matters atau elements yang you nak flock dalam you punya HYDROXIDES. Alright, so ini pakcik cakap through experience. This is a picture of chromium hexavalent, dan inilah rupa chromium trivalent. So it's about the same, cuma color lain. Nampak yang ni color dia brownish sikit, yellowish. Now dalam hal ini juga pakcik nak sebutkan tentang coagulation, di mana first thing, kalau kita melakukan coagulation and flocculation, mencampurkan coagulant tu taklah pada kalau boleh menggunakan sedikit fluid dynamics, di mana raw water ni, effluent sedang masuk dengan kelajuan tertentu. That is the best part. Kita nak masukkan coagulant kerana kita nakkan the best and quickest mixing. Dan setelah mereka bercampur, kita kacau, mix dengan laju. Dan after a while, sama ada you nak pakai another tank ke, kalau you pakai batch process, bolehlah pakai satu tank. Tapi kalau you continuous, might as well you masuk another tank, di mana di sini akan berlaku slow mixing, whereby we give time untuk flocculant itu, coagulant itu mempunyai peluang yang lebih untuk melekap dengan all those inorganics, especially metals ataupun salts. Tak kira apa yang you nak flock, give them time to find each other literally. Dan bila dengan molecular weight tertentu, sesuatu flocculant itu dia dapat trap beberapa metals, maka the mass build up, dia akan menjadi lebih berat, dan you boleh masukkan ke dalam clarifier. Kalau dia you punya IETS continuous type, kalau batch type, you can use the same tank, dia akan mendap menjadi sludge. Akan ada isu, I tahu, you pun nak bertanya pasal dalam public training face to face, biasa dia akan tanya tentang slime apa semua, kita akan bincang kemudian. So, ada solution dia. So once the sludge settle down, cleaner water akan keluar. This is the principal theory of coagulation dan flocculation. You boleh tengok video mengenai ini banyak. Pakcik tak pandai buat video tu, tapi pakcik nak menceritakan prinsip yang kita perlu tahu. Okay? Dan ini juga adalah di antara principles of coagulation-flocculation. Ini kononnya bintik-bintik ini yang you nampak ni adalah bintik-bintik ions. It could be metals, it could be salts. So coagulant ni masuk, alright. Dan apabila masuk disebabkan mungkin chemical reaction, redox, ataupun mungkin disebabkan polymer tu punya surface tension, dia akan dapat trap metals. Ya, so flocculation ni berlaku secara chemical, iaitu redox reaction, ataupun physical, iaitu surface tension, dia melekat. Maka berlakulah sludge, jadilah sludge, dan dia akan settle down, and it will be treated as, dekat negara kita ni, sebagai schedule waste. Alright, there you are. So hopefully this is this concept, kalau you have undergone training as competent person, you master this. Kalau you students dalam universities, I hope this give you the picture. And for more detailed elaborations on the chemistry, it could be physical chemistry or it could be inorganic chemistry, redox, yeah? Please discuss with your respective lecturers. Okay? Dan ini dia yang kita ceritakan tentang chromium trivalent itu, punya pH yang mana dia, kita boleh trap dia in this range of pH between around 9.8, 9.9 to 10 ni, sehingga pH 7.5. This is where dalam julat ini, bila air itu berada dalam lingkungan di antara 7.5 to 9.5 or 10, barulah kita masuk coagulant yang khas untuk memerangkap
chromium trivalent. Atau kita boleh masuk coagulant and then kita adjust pH to go until 7.5 to 8.5 ataupun 8.5 to 9. Dan you akan dapat chromium trivalent terbentuk daripada chromium trivalent dalam keadaan kurang soluble atau least soluble. Alright? Pada masa dia least soluble itu is the best time elemen itu di flock atau di clog. Okay? Right. Dan ini yang saya sebut. Saya harap all competent persons di negara ni, sementara pakcik ni masih hidup, cakaplah bab ni. Ini pakcik hanya bagi example of a few of the metals yang pakcik sendiri dah dapatkan solubility curve dia, dan pakcik dah refer a few lecturers, a few textbooks and some researchers, so this is quite accurate. If you have other than this, other heavy metals, please study dia punya karakter, dapatkan solubility curve. Okay, and saya minta all competent person, especially yang sedang handle IETS, pasal kalau DOE datang, mereka usually cari competent person because you dipertanggungjawabkan for the function. So I need you to be well versed with your respective IETS, and in your folder kena ada solubility curve for all the heavy metals yang you kena manage dalam your IETS. Please remember that. Bukan dengar saja video ni, buat. It will save your neck one of these days. Okay, so there you are. Ini yang pakcik tegaskan. Nampak? Masa bila nak coagulate dia? Semasa dia dalam keadaan paling tidak soluble. And how to get, dia nak tahu dia insoluble ke tidak, kita kena tahu dia punya karakter at the various pH. Dia punya insolubility varies with pH. And apabila kita dapat pH itu, baru kita boleh flock dia. Dapat flock, dan kita akan dapat sludge. Ini kita masuk flocculant jadi sludge. Final discharge, ambil sampel, COD tinggi, heavy metal tu masih ada. Yan ada. There you are. So sebab itu kena faham all this. Kalau you ada perkara nak tanya, you can just write in the comments below. Bukan saya saja yang boleh jawab, lain-lain netizen yang competent person, saya yakin boleh bantu. So these are all, nak kata all tu tidak, ada lagi mungkin. Sekarang ni kita dah menggunakan organic flocculant. Pakcik dah mula melihat organic coagulant-flocculant. Kita buat daripada itu, kita test pokok sagu tau. Sago from starch, a kind of starch, dapat starch. Sago can be a good coagulant, flocculant. Please check it out. Dan beberapa pohon lain. Okay, so we have tried out that one. So now pakcik dah lebih minat, tak berapa minat nak pakai petrochemical polymers, petrochemical derived chemicals. Pakcik lebih suka treat effluent menggunakan nature. I think the future is like that, and I think we should think for ourselves, because all these are cost. Sedangkan the abundance of nature tu kita boleh gunakan, tapi jangan capitalize benda itu. Itu yang jadi masalah, sebab capitalized. Okay, so I think that's about it yang pakcik boleh bincang untuk video ini. Minta maaf sebarang kekurangan. So I hope you are able to understand, and insyaAllah please remember about the solubility curve. That is the thing for that video. Panjang umur, insyaAllah. Saya doakan you all semua dikurniakan kesenangan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kejayaan kehidupan dunia dan di akhirat. Until we meet in this next video on activated carbon and ion exchange, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.